हसन साहब, बड़ी अनोखी खबर है। इथियोपिया से ताल्लुक रखने वाली मलोरक एम्बो नामी खातून ने दावा किया है कि उसने 16 साल से कुछ खाया पिया नहीं। आखिरी मर्तबा 10 साल की उम्र में दाल खाई थी, उसके बाद भूख नहीं लगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इलाज की गर्ज से भारत, कतर, दुबई के डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन कोई भी उनके भूख ना लगने की वजह दरियाफ्त नहीं कर सका। ये मैंने ना बेटा ये पढ़ी खबर, मैंने भी 2-3 दिन पहले किसी एक आध अखबार में थी। तो सच्ची बात है, मुझे मेरी लॉजिक जो तो मोजा टाइप होती है, मैं तो मोजों को भी इतना मानने वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। लेकिन अगर ये सही है तो आओ सब मिलके दुआ मांगें कि ये बीमारी पाकिस्तानियों को लग जाए, उनको भूख ही ना लगे। पता नहीं औरत इमामत करा सकती है या नहीं, वरना हमारी चीफ मिनिस्टर इमामत कराएं, उसके बाद दुआ हम भी उसमें शामिल हों कि परवरदिगार ये जो इथियोपियन जो खातून हैं, इनकी बीमारी सारे पाकिस्तान उसको सेहतमंद करते हो, उसको खाना मिलता होगा, इथियोपिया में भी मिलता होगा, जिसको भूख और राज्य की समझ है, तो पाकिस्तानियों को ये बीमारी लग जाए ताकि जो माड़ा मोटा ये चोगा बचा खुचा अपने दस्तरखानों से जो आवाम के आगे यूं करके फेंकते हैं, ये वो भी अपनी ओजड़ियों में डाल लें। इंसानों के, परिंदों के पोटे होते हैं, इंसानों के मेदे होते हैं, जानवरों के होते हैं ओजड़ियां, परिंदों के पोटे, हमारे मेदे जल्दी भर जाते हैं, इनकी होती हैं ओजड़ियां, तेंदुआ, ओह छुट्टी जाओ अंदर, जितना अंदर जाता है उतनी भूख बढ़ती है, फलाना। सिक्योरिटियां बढ़ाओ, अपनी मौत से बच के दिखाओ। अगर इससे बचत होती हो तो ये 14 करोड़ 91 लाख, इसका भी जवाब नहीं वैसे 91 लाख का, और तू राउंड फिगर जिन्हों सीधा सीधा 15 मांग। ठीक, मरियम को चाहिए शट अप कॉल दे के इसको कह के बस पहले लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाओ, जितने जराइम का ग्राफ जहां जा रहा है इसको आधे पे वापस ले आओ बस। लेकिन नहीं। वेल सेड हसन साहब। हसन साहब, अब आप एक वीडियो देखें, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैंने इससे पहले इतना मेजमराइजिंग मंजर नहीं देखा। छोटे छोटे मासूम ब्लाइंड बच्चों को जब ई साइट इलेक्ट्रॉनिक ग्लासेस की मदद से बनाई मिलती है तो उनके चेहरे के तासुरात और खुशी महसूस कर देने वाली है। हम वो लोग हैं जिन्होंने माचिस, इंजेक्शन, घटिया तरीन चीजें, टूथपिक भी ढंग का पैदा नहीं, टूथब्रश उनकी ईजाद है। और बात सुनो, वो अंधे मासूम बच्चों के लिए देखने वाली, हमें देखने वाली आंखें हैं, देखने की तौफीक नहीं। ये कैसी अजीबोगरीब बात, हमें अपना अंजाम दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो ना सिक्योरिटियां, ये क्या मतलब, वो पता नहीं, को फूल प्रूफ सिक्योरिटियां, तो फलाना, वो तो उधर तजीनो और आयश का दी, तजीनो और आयश किन्हों दिखानी है? जो आएगा उसको पता है बेकारी है, खाम खा। देखो बात सुनो, कैसी आंखें हम लोगों की हैं जो सामने लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती, ना देख सकती हैं। ये जिसने ये ऐनक बनाई होगी वो सूफिया में से है, वो औलिया में से है। वली कहते हैं दोस्त को, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त कौन है? कौन हो सकता है? जो उसकी मखलूक को फैसिलिटेट करे। एक मासूम बच्चा, उनके रिएक्शंस देखें उन बच्चों के जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था, उनको वो ऐनकें चढ़ाई गई हैं, तुमने उनके एक्सप्रेशंस देखे? आप मस्मराइजिंग कह रहे हो, ये तो हम जैसे लोगों के लिए तो डूब मरने का समझते हो। ये रब्बे ज़िदनी इल्म, कौम का देखो, हमारे स्लोगन्स देखो, हमारी तालीमात देखो, लेकिन चूंकि गंदे लोग हैं ना,
اندر سے. باتوں میں بھی اثر نہیں, سیدھی بات ہے. انہوں نے اندھے بچوں کو روشنی دے دی, ہم نے روشن آنکھوں والوں سے آنکھیں چھین لی. خود بھی اپنی نہیں ہیں, دکھائی کچھ نہیں دے رہا. حسن صاحب, آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ مبارک راتوں کے حوالے سے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بخشش والی خاص رات ہے, کوئی گناہ زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں تو وہ کہتا ہوں جو یہ نہیں کہتے. ہر رات مبارک ہے. جس نے اگر خالق و مالک کو یاد کرنا ہے, بے شرم, بے حیا, کرپٹ, حرام کھانے والے کے لیے کوئی رات مبارک نہیں ہے. اور سنو, ہے بخشش کے لیے بات سنو. ظلم کیا میں نے, کسی معصوم یتیم بچے کا حق کھایا, کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کیا, تو کائنات میں تو منصف ہی ایک ہے, رب العالمین, عالمین کا رب ہے. وہ کیسے معاف کرے گا؟ بتاؤ. اور دوسری بات, تم جو سارا سال گند کھاتے ہو, ضرورت کیا ہے؟ تمہیں ضرورت کیوں پڑتی ہے ایسی رات کی؟ گناہ کیوں کرتے ہو؟ بنیادی بات دیکھو, سیون انسان سے کوئی انسان وہ فرشتے نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگوں کا تو وے آف لائف ہی سوائے گندگی, گناہ, غلاظت کے اور جرم کے کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, پتہ نہیں کسی سائیکیٹرسٹ کی, کہ جب کوئی آدمی ایول پلان کرتا ہے, کوئی جرم, گناہ, بیسیکلی اس کو اسی وقت اس کی سزا ملنی شروع ہو جاتی. چلو جی, ہماری ٹیم ہے, ہم ہفتہ وار اکٹھے ہوتے ہیں, لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں, سارا ہفتہ کام کرتے ہیں فلانا. اب ہم ٹائی ٹوٹرو بینک ڈکیتی پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی وقت ہمارا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا سزا کا. پھر ہوتا یہ ہے, یہ بھی قرآن کا وزڈم ہے, کہ دل پہ جب پہلا کالا دھبا پڑتا ہے نا, وہی ہوتا ہے سب کچھ, چونکہ اس کے بعد وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جتنے مرضی کالے پوچے پھیرے, جب پھر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بات سنو, جس کے ساتھ ظلم ہوا, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جو بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, حتیٰ کہ جانور, معاف تو وہی کرے گا. یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب طریقے کی انٹرپریٹیشن ہیں چیزوں کی. ہمارے ہاں جو انڈین اسلام, وہ جو جامعہ الازہر کو میں اکثر ان کے رئیس جامعہ ان کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارا انڈین اسلام ہے, ہم عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی مظلوم میں ہوں, رب کہے گا میں معاف نہ, اب تو کہے گا چل ادھر. سو لاشعور میں نہیں جاتا زندگی میں. خدا کی قسم, کسی کے ساتھ اگر کوئی آپ نے کوئی زیادتی کی ہو, پوری زندگی ہانٹ کرتی ہے کہ یار یہ کیا, غصے میں, اشتعال میں, فلانا. ایون بدتمیزی بندے کو ہانٹ کرتی رہتی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت خوب. لیکن بعض اوقات جائز بھی آپ نے کیا ہو, وہ بھی آپ کو ہانٹ کرتا ہے. دہلی پر میں ایک فراڈیا مجھے ٹکرا تھا, اور محمد علی درانی جو ہمارے سابق وفاقی وزیر ہیں, پاسبان کے سربراہ رہے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, مجیب شامی صاحب بھی جانتے ہیں. میں نے اس کے باؤنس چیک دے کے اس کو اندر کروا دیا. میں نام نہیں لیتا اس کا, اچھا خاصا جانا پہچانا. خدا کی قسم مجھے مصیبت پڑ گئی, یہ تو سال کے لیے بک ہو گیا ہے. I used to look after his family. اور میرے اندر ایمی ہلچل مچی رہتی تھی. کہتے ہیں نا, بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی سارا سال چاخ مارنی ہے, گند کرنا ہے, کسی ہو رات آئے گی تو پھر بخشو, چلو ایسا ہی ہو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں.
चलें। ठीक है। हसन साहब, वापस सियासत की तरफ आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हर मंसूबे की कॉपी करती हैं। उनका हर मंसूबा टिकटॉक वीडियो की तरह चंद दिन ही चलता है। छिछोरों जैसा बयान है, हालांकि बैरिस्टर है, पढ़ लिख के बैरिस्टर बना होगा ना, लेकिन कोई बैकग्राउंड होता है, कोई तरबियत होती है। छिछोरों जैसा बयान है। बंदा पूछे, वो तू पहली बारी एटम बम बना रहे हैं, तेरे मंसूबा दे वो नकल कर रही। तूने जमीन से ऑयल निकाल के पहली दफा बनी नौ इंसान को तू गिफ्ट कर रहा है। तू पहली गड्डी बना के चला रहे हो। कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीज तुम कर रहे हो जो पहले कभी किसी ने ना की हो। क्या फजूल बात है। और दूसरी बात, इंसान और जानवर में जो चंद फर्क पाए जाते हैं, उनमें से एक फर्क ये है कि आपको अच्छा काम करें, मैं उससे इंस्पिरेशन लूं। मरियम ने अगर किया है, मुझे नहीं पता, अगर किया है तो बहुत खूबसूरत बात है। इंस्पायर होना, अच्छी बात से इंस्पायर होना, अच्छी सोच का आईनादार है। ये अजीब कचरा जहनीयत है, हमारी नकल तू कर कीता की है तुसी सवाए बड़का दे। मैं अब यकीन करो, नथिंग अगेंस्ट गंडापुर और ये वो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे इस वक्त अगर KPK का कोई नाम ले तो मुझे सवाए एक सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी का क्लैश टाइप, मुझे तो और कुछ याद भी नहीं, समझ भी नहीं आता। मेरा ही कसूर होगा, लेकिन ये इल्ज़ाम छिछोरा है। अगर अच्छा चलो, मैं कहता हूँ अगर किया भी है तो ये तो खूबसूरती है जिंदगी की। ठीक। क्या आपको मैं कुछ अच्छा करते देखूं तो मुझे लगे यार मुझे भी करना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है भाई। या तुमने को पेटेंट करा लिया है कोई अच्छा काम, या तुमने कोई ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ओरिजिनल काम किया है जो दुनिया की इंतजामी या सियासी तारीख में कभी हुआ नहीं। छिछोरे। ठीक है हसन साहब। चलो ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।